जोहार मैं आलबिनुस तिगा बाक्सा जिला आदिवासी छात्र सन्थार प्रेसिडेंट আজি আমি ডুমনিত বাক্সা জিলা और डुमनी आंचलिक कमिटिर सहयोगत आज आम कला दिवस पालन कर 15 मे 2025 आम कला दिवस पालन करूँ प्रत्येक बछरे आमार विभिन्न आदिवासी जनगोष्ठी जो बसबास करिছে गोटे जगत आमार कला दिवस पालन करा है और पालन करार मूल उद्देश्य हल जे 1996 कक्राझार डिस्ट्रिक्ट आदिवासी और बड़ भाई जातीय जो संघर्ष होइছিলে এই সংঘর্ষত कमे 2000 आदिवासी मृत्यु होइছিলে और आदिवासीर घरबोर ज्वलोवा होइছিলে गोटे माटी कागज स्कूलर सार्टिफिकेट गोटे सामग्रीबोर ज्वलाई एक करि दिया होइছিলে और এই जितु জাস্টিস पाब लागिছিলে आजिলৈকে आदिवासी कक्राझार डिस्ट्रिक्टर आदिवासी राइजे आजिলৈকে জাস্টিস পোৱা নাই ये आमी आजिर दिनत आमी पालन करूँ मनत पेलाओ आजिলৈকে बहुत आदिवासी लोग जिबिलाकर लगत संघर्ष होइছিলে आजिओ जीयाई आछे तेओलोकर जी माने आमी हेई घटनाटो मनत करार करणे और जी माने जातिर ए आदिवासी हेई लोकर ए कक्राझार डिस्ट्रिक्टर जी आदिवासी लोकर जी জাস্টিস पाब लागिছিলে आजिলৈকে सरकारे एको दिया नाई किन्तु बहुत एनेकुवा प्रोजेक्ट करिছে বা बहुत प्रोजेक्टर परिकल्पना करिছে विभिन्न आसनिर परिकल्पना करिছে বা विभिन्न इलेक्शनर समय विभिन्न प्रतिश्रुति दिছে এই জায়গাত মাটিৰ পতা দিয়া এও যি লোক মানুহবিলাকক মানে নিজৰ জায়গালৈ লৈ যোৱাৰ কিন্তু আজিলৈকে কোনো এনেকুৱা মানে হোৱা নাই বুলি আমি দেখি পালো এটো কাৰণে আমি আজিৰ দিনত আমি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমি ক'ব খোজো যে आदिवासी बहुत प्रतिश्रुति दी आहिছে आदिवासीসকলক जनजातीकৰণৰ प्रतिश्रुति दिছে আজিলৈকে সঁচাকে এই যেটো প্ৰতিশ্ৰুতি থাকি গল কিন্তু একো আজিলৈকে দিয়া নাই এটো কাৰণে আমি ক'ব খোজো আজিৰ এই মজিয়া জৰিয়তে ক'ব খোজো যে হেমন্ত বিশ্ব মামা যে আদিবাসীৰ যি মানে দাবী আছে যি অসমৰ আদিবাসীৰ যি দাবী আছে এই দাবীটো অতি শীঘ্ৰে 26 आगे आदिवासी जनजातीकरण करार जी प्रक्रिया चलि आछे बुली কৈছে एटु सम्पूर्ण करिब लागे और आदिवासीर जी माने 550 टका मजुरीটো बढ़ाई দিব लागे और आदिवासी बागानर जी माटिर पट्टार कथाটো তেওঁ মানে उल्लेख करिছে কিন্তু আজিলৈকে কোনো प्रक्रिया एको चलोৱা নাই एटु कोने कब खुजिছো অতি শীঘ্ৰে মানে এই बागानर जी माटिर पट्टार कथा কৈছে एटु অতি শীঘ্ৰে মানে माटिर पट्टा दियार व्यवस्था करे जेन बुली আজি এই कला दिवसर पालনৰ জৰিয়তে মানে ক'ব খুজিছো অৱগত কৰিব খুজিছো Asa long live Asa long live Justin Leclerc अमर रहे Justin Leclerc अमर रहे वस्त्रकर्म को अमर रहे वस्त्रकर्म को अमर रहे गुरबिन हेम्ब्रम जिंदाबाद गुरबिन हेम्ब्रम जिंदाबाद गुरबिन हेम्ब्रम जिंदाबाद Asa long live Asa long live Asa जिंदाबाद Asa जिंदाबाद